ଖାଉଛୁ ଦେଇଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ମା ଜଣେ ବି ପଶିଗଲା ସାରର ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ପାଖରେ ରହିଗଲା ସାରର ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କହିଲି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ତମ ମା ଜैसा करेगा करो निष्ठा फल फल देगा भगवान ना तमे जीव मारे ना मु जीव मारे मते कोई कोई भगवान कोन अछि आसी सिंधी बिनी हे पसुनायो तो एले आसी मु शेयर करू एबी पार्लामेंट होतु बोल कम कहउछा सतरे को किछ किछ दिन पॉकेट रे पैसा को संकल्प तो सारे सब उठे देबे बोल नाही तबे जगे तो हमें बच्चा के एबे मिले ताए एबे मिले जाए एबे मिले जो